Halo semuanya, di video kali ini saya bakalan ngebahas tentang cara ngebuat OCI. Nah, OCI yang saya buat adalah OCI untuk yang menikah dengan orang India. Saya kemarin buatnya di Jakarta. Karena kemarin kita nikahnya di Indonesia, jadi kita harus mengapostyle our marriage certificate in Indonesia. Nah, kalau kalian nikahnya kemarin di India, maka apostylenya di Kementerian Luar Negeri India. Atau kalau nikahnya di negara lain, maka di apostylenya di negara tersebut. Seperti itu. Jadi sebelum kita ke embassy untuk submit our application, kita harus upload dulu beberapa documents. Nah, dokumennya itu kemarin saya upload our photograph, the newest one, dan harus backgroundnya itu blue, ya. Tapi I don't know. Jadi di website embassy-nya itu dibilang colornya itu harus blue. Dia ada kasih kita color code. Nah, jadi pakai color yang itu. Tapi setelah saya ke embassy-nya, waktu submit the application, the lady there, she said, kenapa background fotonya terlalu biru, katanya bilang gitu. Sedangkan di website-nya bilang pakai color code tersebut. Nah, jadi jadi yang saya upload kemarin itu photograph, tanda tangan, apostyle, marriage certificate, apostyle, passport copy. Those are the documents that I uploaded to the website first. Nah, cara nguploadnya itu sudah dilinkkan di Indian Embassy. Jadi kalian tinggal buka Indian Embassy Jakarta, and then you can get the requirement and steps how to do OCI. Di Indian Embassy website tersebut, mereka ada kasih kita link untuk ngisi formulirnya dulu sebelum kita upload documents yang tadi saya bilang belum sebelumnya. Ngisinya diteliti, jadi nggak, redo for several times. Jadi diteliti dulu sebelumnya semuanya, dan formulirnya itu gampang ngisinya. You just need to fill the blank and like your date of birth and husband or wife's name. I mean the Indian citizens name, that is your spouse name, the one that can be contacted as emergency, just something like that. It's easy. Untuk pergi ke Indian Embassy-nya, kita tidak perlu booking date, langsung aja ke Gedung Gama di Jakarta. At that time, the embassy was only open for 3 days, Monday, Wednesday, and Friday. Fortunately, I was going on Wednesday, and also they only open till 3 p.m. Nah, saya itu nyampe di sana udah 2:30. Fortunately, I still have my chance, so they still accepting my application. Nah, ketika sudah sampai di embassy, there was a security. Dia akan tanya kita keperluannya apa, lalu dia akan kasih kita requirement sheet, and that's quite different with yang ada di embassy website. Nah, jadi salah satunya itu proof of ID. Nah, karena saya sudah lama tidak pulang ke Indonesia, jadi ID saya juga udah tidak sesuai dengan alamat waktu saya pergi dari Indonesia. Saya stayed in US for several years, and then when I'm back, my address and everything was different. Jadi proof of ID saya itu menyusul. Kalau kalian udah punya proof of ID seperti KK, kalau Indonesia ya, kartu keluarga atau KTP, tinggal dikasih aja sekalian sama dokumen yang bakalan disubmit ke embassy. Jadi dibawa print outnya. Setelah semuanya lengkap yang dibawa, and then they will give us a bill or receipt, something like that, that stating kita udah masukin aplikasinya, pay for the OCI. Nah,
waktu itu bayar 4.125.000 sekian or more, I think, I forgot. Si bapak yang di counter itu bilang, waktu saya apply ya, bapaknya itu bilang entar visanya jadinya 3 bulan. I was like, what? Karena my daughter, we applied her OCI, kita apply her OCI itu di US. Nah, dia punya nggak sampai 1 bulan itu udah selesai. Terus kita nggak perlu ke embassy-nya, kita cuman kirim terus dia itu OCI-nya itu dikirim langsung ke rumah. Within a month, everything is done. Karena demand-nya itu di US mungkin banyak ya, jadi lebih cepat, dan kita di Indonesia mungkin lebih sedikit, jadinya lama. Karena saya cuma sendirian, waktu kemarin pulang ke Indonesia, my daughter and my husband stayed in India, in Hyderabad, so the feeling to, having vacation in Indonesia while waiting for the OCI, it was not there. Maybe because, kita itu pingin, kalau vacation, pinginnya sama-sama keluarga kan. Jadi, total 3 months I was just at home, doing nothing. Nah, jadi kalau kalian mau apply OCI-nya di Jakarta, cari amannya di hari Senin, Rabu, Jumat. Nah, kalau Selasa, Kamis, I don't know they open or not, but last time karena saya kemarin yang tadi saya bilang kelupaan proof of ID-nya, jadi besoknya saya apply hari Rabu. Nah, karena saya lupa, terus besoknya saya ke Gedung Gama lagi, terus the receptionist di Gedung Gama bilang, oh itu tutup, katanya bilang. Saya juga bingung, kok tutup, masih hari, weekdays. Ternyata dia cuma bukanya hari Senin, Rabu, Jumat, sampai jam 3 PM, so don't go out of that time. Nah, jadi selama 3 bulan menunggu OCI itu, kita bisa ngecek OCI status OCI-nya itu di status inquiry of OCI. Nah, kita bisa ngelihat statusnya setelah OCI kita itu dikirim ke India. Jadi kalau belum dikirim ke Delhi, kita nggak bisa ngelihat status kita. Saya kemarin setelah 1 minggu applied, then I could see my status, OCI status under processed. Nah, nungguin from under process into process to detach and received, itu lama banget. Almost every day I saw my application was not berubah ya, nggak berubah-berubah. Ini kapan berubahnya? Apa benar 3 bulan atau lebih? Nah, fortunately setelah almost 3 months, then it's the status from under process into process. So that guy was right. After under process, the status akan berubah menjadi proses. Nah, kalau setelah proses nunggu sekitar seminggu, like 4 days, I guess lah, 4 days, and then itu menjadi detach or something, I forgot. Dia artinya dikirim dari Delhi ke Indonesia. Kita harus nunggunya 10 hari. Nah, it could be 10 days, it could be less. It was not until 10 days, I guess. It was around 6 days. And then saya dapat email that my OCI sudah sampai di Jakarta dan bisa diambil Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 4 sore. Setelah OCI saya selesai, saya kembali ke Jakarta karena I think they don't provide mail it to home. Saya di Pontianak, jadi saya pikir mereka tidak bisa. I don't know they can or not, but I think they cannot, but I don't know, you have to find out about it. Jadi saya kembali ke Jakarta untuk ngambil OCI saya. Di Jakarta saya ambilnya hari Jumat jam 3-an. Jadi sebelum jam 3 saya udah nyampe nih di Gedung Gama, tapi belum boleh naik karena mau ngambil OCI-nya cuma dibuka dari jam 3 sampai jam 4. Anyway, after 3 PM, he allowed me to go up and I took my OCI. So for taking the OCI, we have to bring the receipt that they give us
before, and then our passport. And he gave us, and we check is it true or not, every spelling and everything. And if it is done, then we are going home. That's all. When I was taking that, the guy was telling me some of the people got the OCI more than 8 months. Oh my god. Okay, I think that's all for pengalaman saya ngebuat OCI for the spouse of Indian citizen. And it's easy ya. Sebenarnya itu gampang, cuman karena the time was so long, it's hard when we have to wait. Nah, menunggunya itu yang Alright guys, kalau kalian masih bingung tentang cara ngebuat OCI, bisa komen di bawah, ntar saya help if I have time and I have the idea of the answer. Kalau saya bisa jawabnya, saya bakalan jawab, tapi kalau enggak, mungkin orang yang nonton dan see your comment, they can help you out. Alright, kalau saya ada lupa-lupa, ntar saya kasih di description or something like that. Semoga membantu dan semoga OCI kalian cepat dan gampang. Thank you guys for watching and see you in the next video. Bye!